अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पीछे मद्द लाजिम की 4 इक़साम को देखा और यकीनन आपको इन टॉपिक्स की समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर कोई कमी रह भी गई है तो उसे आप बार बार देखकर समझ सकते हैं। और एक और दरख्वास्त है कि इसे सवाब की नीयत से लाजमी शेयर किया करें। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मद्द आरिज़ और मद्द आरिज़ में फ़र्क क्या है। तो उस जानिब बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये मुनासिब समझती हूँ कि पहले हम वक्फ़ की वजूहात को जान लें, यानी मद्द आरिज़ को सीखने से पहले वक्फ़ की वजूहात को जान लें। तो वक्फ़ की वजूहात क्या हैं? नंबर 1 के मद्द आरिज़ यानी किसी भी आयत के आखिर में या फिर आयत के अंदर ही अगर सांस टूट रहा होता है तो वहाँ पर जो मद्द आरिज़ का ताल्लुक़ है वो वक्फ़ के साथ है, ना कि किसी इलामत के साथ। जैसा कि हमने पिछली मदूद में देखा कि जिसमें एक मद्द मुत्तसिल यानी जो एक राउंड में आती है मद, और वो जो है वो एक ही कलमे के अंदर होती है, यानी हमज़ा उसी कलमे के अंदर आए। जबकि मद्द मुनफसिल जो एक साइड को बिल्कुल एक कॉर्नर सा कोना सा बना के वो वाली मद थोड़ी सी सीधी नीचे की तरफ खींच दी जाती है, तो वो जो मद होती है उसे मद्द मुनफसिल यानी हमज़ा उसके पहले कलमे के आखिर में, जबकि दूसरा हमज़ा जो कि अलिफ की शक्ल में होता है वो दूसरे कलमे के शुरू में होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि कुरान के अंदर वक्फ़ की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, जिस आयत के आखिर में दायरा आ जाए, जो कि अमूमन आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उसके आखिर में हर आयत के अंदर यानी आयत के आखिर में क्या है, एक गोल सा दायरा आता है। नंबर 2, जो दूसरी वजह है कि जब किसी आयत के अंदर ही वक्फ़ की अलामत आ जाए। आप लोग जानते हैं कि अलामात कौन कौन सी हैं, जैसे एक छोटी सी तो यानी तो होती है, ला का आता है, जीम का आता है, क़ाफ वगैरह, इसी तरह जिसको रमूज़ो औक़ाफ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमने किसी किसी कायदे पर रुकना होता है। जबकि तीसरी वजह क्या है, यानी वजह कि किसी आयत को पढ़ने के दौरान अगर हमारा सांस टूट जाए, जबकि यहाँ पे ना तो कोई गोल सी आयत है और ना ही कोई वक्फ़ की अलामत, ठीक है, लेकिन हमारा सांस टूटने पर वहाँ पर हमें जब वक्फ़ करना पड़ता है तो कायदा इसका क्या होगा कि अगर किसी आयत के आखिर पर ज़ेर, ज़बर, पेश या फिर तनवीन का कायदा, लेकिन तनवीन के कायदे में आपने 2 ज़बर के अभी फ़िलहाल कायदे को हटा देना है, तनवीन ज़ेर और तनवीन पेश आ जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि वक्फ़ की जो है वक्फ़ की वजूहात कितनी हैं, वो है 3। तो इसी तरह हमने इसको क्या करना है कि जब तो वो हरूफ साकिन करके ही पढ़ा जाएगा उन्हें। बहरहाल जहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे उस पर ये ज़ेर ज़बर पे या तनवीन आ जाए तो हमने उसको जज़म बनाकर वक्फ़ करना होता है, क्योंकि इसका कायदा ही यही है। जिस तरह तनवीन की मिसाल को अगर हम देख लें, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, दाल तनवीन पेश के साथ था, लेकिन हमने जब वक्फ़ कर दिया यानी दाल पे साकिन कर दिया तो फिर वो क्या है, वही गोल आयत भी, दूसरा जो वक्फ़ आ रहा है साथ में 2 गोल आयत भी आ रही है। एक वजह ये भी होगी और दूसरी वजह हमने साकिन कर दिया, ये वाली वजह भी हो जाएगी। तो वहाँ पे वो क्या होगा, अगर इसी तरह यानी वक्फ़ करने की सूरत में वहाँ पे क्या होगा, हमने ठहर जाना है। अब वो मिक़दार इंशाअल्लाह ताला हम अगले कायदे में देखेंगे कि इसको कितना खींचना है और कैसे वक्फ़ करना है। तो ये सबसे पहले मैं आपको 3 वजूहात बताना चाहती थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर इंशाअल्लाह ताला अगली जो वीडियो में हम मद्द आरिज़ का कायदा भी यकीनन साथ ही सीख लेंगे। लेकिन जाने से पहले एक और चीज़ सीख लें कि अब बाज़ औक़ात गोल ता आ जाए कहीं पे,
ٹھیک ہے، گول تا جیسے مسلمتن، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ ہم نے ہا میں بدلنا ہے، اسی کو ہائے ساکنہ کہتے ہیں، ہائے ساکنہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلمہ، ٹھیک ہے، وہ ہا میں تبدیل ہو جائے۔ چلیے آگے ہم اب اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم کچھ دیکھ لیں گے اسی طرح سے۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف اور آیت نمبر ہے ہماری 67 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں عالمین، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا، گول آیت ہے جبکہ نون پہ حرکت ہے، تو ہم نے اس کو ساکن میں کر دیا عالمین، اور یہ ہمارا وقف ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صفاحتن، یہ گول تا ہے، جب ہم یہاں پر ہم نے وقف کیا تو یہ وقف ہا میں بدل جائے گا، کیسے، صفاحہ، ٹھیک ہے، یہ گول تا تائے مربوطہ بھی کہلاتی ہے، جب اسے ساکن کریں گے تو سائے ساکنہ ہو جائے گی۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ یہ دیکھیں اب تنوین پیش آ گئی، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے 3 وجوہات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، وجوہات کیا ہے، ایک وجہ یہ یہاں پہ یہ ہو گئی، دوسری وجہ تنوین پیش کی بھی ہو گئی اور زبر کی بھی، یعنی حرکات کی اب آپ لوگوں کو وجوہات یہاں پر مل رہی ہیں وقف کی۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا، منکم، لیکن یہاں پہ حروف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھنا ہے، ہم نے حروف مدہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون آئے وقف کرنے کی صورت میں، یعنی اس کو ہم نے عارضی طور پر وقف کرنا ہے تب اس صورت میں، اور اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اب یہ دیکھیں گول تا، یہ تنوین زبر کے ساتھ ہے، ہا میں بدل جائے گی بسطہ، ہا کی آواز ہائے ساکنہ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ چلے جی، یہاں تک ہمارا لیسن ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر 70 تک، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وقف کی جو سی ہے یہاں پر علامات پتہ چلی کہ مد عارض کے سیکھنے سے پہلے، اس کے قاعدے کو جاننے سے پہلے ہمیں وقف کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی وجوہات کے کون سی 3 وجوہات ہیں۔ ایک جو سی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت جہاں پر آ جائے وہاں پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہ حرکت کے ساتھ ہے تو وقف کر دیا ہے۔ دوسرا، درمیان میں کہیں پہ ہمارا سانس رک جائے تو وہاں پر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جیسے علامت، یعنی یہاں پہ بھی یہ دیکھیں علامت ہے، یہ چھوٹی سی تا، لیونذرکم، یہ ہے تا، یہ ہم نے وقف کیے جو اس کے اوریجنل حالت میں، جیسے چھوٹی سی جیم، کچھ اسی طرح آپ کو جیسے یہ جیم ہے یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، یہ جیم ہے، اس طرح سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔